for us to be with you. خیلی خوشحال هستم که من در استفاده که اونجا نشستم با شما باشم. لطفاً دست بزنید. It's hard to know about time after COVID, how long things have been. But I realize this is the first visit to Grace Community at all. In 2.5 years. That's a long time. But anyway, we are delighted to be here. And I want to say how grateful I am to every one of you for your patience and perseverance and faithfulness in a challenging time in the Church of Life. خیلی سخته که بدونید زمان چطوری میگذره دوران مخصوصا در دوران کرونا چون من خیلی وقت از شما رو ندیدم 2 سال خورده میشه از آخرین باری که استاد جورج و استفانی با ما بودم ولی میخوام بهتون بگم که من واقعا قدردان شما هستم برای وفاداریتون برای استقامتتون و برای اینکه کلیسا رو نگه داشتید در زمین مدت خیلی سخت. I can brag about Mother Samara in a way that she won't. But she is a remarkable evangelist. This congregation is way out front in technology, and she is a leader in this diocese. She is a member of the standing committee, which means her own colleagues put her forward as one of the leaders in the order of priests. You have to try another. میگه که من خیلی یکی از رهبران اسقفیمون هستم و همکاران من کشیش‌های دیگه من گذاشتن معرفی کردن برای اینکه در سطح رهبری اسقفیمون باشم و اسقف جورج خیلی متشکرم. In the name of God, the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Probably 30 years ago, maybe 40 years ago, Stephanie and I, on the way back from Africa, had a chance to visit the holy city of Jerusalem. حدود 30 سال پیش وقتی که استفاده اسقف جورج از آفریقا داشتن برمیگشتن فرصت متوفر شد که به شهر مقدس اورشلیم برن. There was one space in a taxi to go to the Sea of Galilee, which I received, and so Stephanie visited the Dome of the Rock, the mosque of the Dome of the Rock. توی تاکسی که فاصله فقط یک جا بود و من رفتم به درگاه که عیسی مسیح اونجا تعمیر گرفته و استفانی رفتش به بیت المقدس. And there is as you enter the Dome of the Rock, Stephanie explained, there is a sign, and the sign says, it's a warning to anyone, need to be Jewish, whoever it might be, that if you enter this place, we think it's where the Holy of Holies was, and you shouldn't go in there. It is too holy for any person. وقتی استفانی گفتن با اسقف که وقتی داخل اونجا میشید داخل بیت مقدس میشید یک چیز گذاشتن علامت گذاشتن که میگه که وقتی که اینجا داخل میشید اینجا مقدس‌ترین جا هست بنابراین هر کسی نمیتونه داخل بشه. What I want to talk about this afternoon is the idea of sacrifice. That the sacrifice, that there was in the Old Testament a place and a moment when only the high priest could enter and make sacrifice for the people. And that's an idea that both the Christian church and Islam came to disagree. بعد چیزی که میخوام امروز در موردش صحبت کنیم مسئله قربانی هست. و ایده قربانی دادن یک چیزی هستش که هم در اسلام بوده و هم در مسیحیت هست و چیزی هستش که با هم دیگه خیلی تفاوت میکنه. We Christians no longer perform sacrifice in that way, but today's epistle in Hebrews is full of sacrifice language. Jesus the high priest. It talks about sacrifice. So what I want to think about together is, what do we believe about sacrifice? ما به عنوان مسیحیان دیگه قربانی نمی‌کنیم چون که عیسی مسیح قربانی شده برای ما دیگه قربانی وجود نداره. ولی وقتی که عبرانیان رو می‌خونیم می‌بینیم که پر از توصیف‌های در مورد قربانی هست و در مورد
چه باوری داریم. The book of Ecclesiastes says that a knot with 3 cords is not easily broken. So I want to give you 3 reasons the way we Christians think about sacrifice is important. وقتی که 3 تا ریسمون باشن کتاب مقدس میگه که این ریسمون پاره نمیشه وقتی به هم وصل میشن. من میخوام 3 تا دلیل به شما بدم، 3 تا صورت بدم که چطور مسیحیان در مورد قربانی فکر میکنن. And the first reason is that sacrifice is something that happens. Because you and I, as human beings, we have good intentions, but we forget. Or we have ideas that run around our heads that we can't get rid of. Or habits that we want to move away from, but go back to. We human beings go round and round in circles. قربانی یه چیزی هستش که اتفاق میفته. چون که ما عمدی بخوایم با قصد و نیت انجام بدیم، همیشه فراموش میکنیم. همیشه کارهای زیادی برامون میشه، اتفاقهایی میاد، هی دور خودمون میچرخیم و فراموش میکنیم. People who deal with family conflict will tell you that often people living together fall into patterns that are not helpful and that they are hard to break. Patterns repeat themselves in a pattern of recrimination. کسانی که توی خانواده زندگی میکنن میدونن که وقتی که توی خانواده هستیم یک الگوی خانوادگی هستش که هی خودش رو تکرار میکنه و خیلی سخت هست که از این الگو خارج بشیم و یک چیز جدید وجود بیاره. We human beings need a change that isn't just in our heads or in our wishes, but has actually happened. We need something to happen that breaks the old cycle and that cannot be removed. When an event happens, good or bad, you can't undo it. So we human beings need something which breaks all the old cycles and it's real in the world. ما انسان‌ها به یک چیزی احتیاج داریم که این دایره رو بشکنه. این دایره تکراری رو، الگوی تکراری رو بشکنه. و این چیز نمیتونه فقط توی فکر ما باشه، یا این چیزی باشه که ما آرزوش میکنیم، باید این چیزی باشه که عمل بشه. وقتی که اتفاق میفته این چیز دیگه نمیشه انجام نشده باشه. اتفاق هستش که افتاده، برعکسش نمیشه. The other important thing to realize as we read the Old Testament into the New Testament is the people of God believe that each one of them and all of them together were going somewhere. Life had a goal, and that goal was the kingdom of God. وقتی که کتاب مقدس رو میخونیم از عهد قدیم تا عهد جدید می‌بینیم که قوم خداوند در حرکت هستن به یک سمت، یک مقصدی دارن، یک هدفی دارن و اون هدف برای ما ملکوت خداوند هست. At the end of each of our stories and the world's story, there would come a day when rights would be wronged, God would sit on his throne before all the children of earth, and that God would resolve all the conflicts with justice and mercy. There was a day ahead to which we are all headed. تمام ما با داستان‌هامون، با زندگی‌هامون، همه ما به یک روز خواهیم رسید که در اون روز خداوند بر ملکوتش خواهد نشست و تمام غلط‌ها و تمام ظلم‌ها به عدالت تبدیل خواهد شد و عدالت خداوند در برای تمام فرزندان زمین به اجرا درآمد. And the amazing news of the New Testament is that that day has already dawned in the death and resurrection of Jesus. And that's why he isn't any high priest, but he is the high priest of things to come, the things of the day of the kingdom already here. مجموعه خوب عهد جدید این هستش که این روز ملکوت خداوند شروع شده، طلوع کرده و عیسی مسیح فقط کشیش اعظم گذشته نیست، بلکه کشیش اعظم روز آینده هست که خواهد آمد. And that's why Jesus Christ is the one who is able to make sacrifice that is decisive and final, once for all, resolving the sins and guilt of humankind. و به خاطر همین هستش که عیسی مسیح قربانی بود که یک بار قربانی شد و تمام گناهان و تمام تقصیرهای ما رو به دوش کشید. I'm a great fan of Martin Luther, great saint of the Reformation. And
And Luther had a conversion, but after the conversion, he began to have doubts again. And finally, he took an inkwell, threw it at a devil, and said, I am baptized. And it was his way of saying, the change that's happened in me has happened once for all. And whether my mind goes back and forth, it's already an event. He was already a child of the sacrifice of Jesus in his death and resurrection once and for all. مارتین لوتر که رهبر انقلاب رفورمیشن بود در تاریخ مسیحی، هرچند که ایمان داشت ولی هی شک میکرد و یه روز اومد یک سنگ زد به شیطان و گفتش که مهم نیستش که تو چی میگی، من فرزند خداوند، من تعمید گرفتم و این اتفاق افتاده و من متعلق به خداوند هستم و هر چه که ذهن من دیگه بره عقب و جلو بشه و این اتفاقی که افتاده رو نمیشه برعکسش کرد. So the first thing about sacrifice is the sacrifice on my behalf has already happened. Every morning I wake up, no matter how I struggle, and say that sacrifice is already real, and the one who offered it is the great high priest, the one who is able to offer it. و قربانی که ما داریم، قربانی ما عیسی مسیح هست که قربانی شده، اون کشیش اول که قربانی شده برای ما و هر روزی که ما بیدار میشیم این اتفاق افتاده، دیگه نمیشه برعکسش کرد. بنابراین مهم نیستش که شرایط ما چی باشه، هر شرایطی باشه این اتفاق انجام شده. The second chord of our three chords are not is that the one who made that sacrifice isn't representing a God far away who simply waves his hand, but he is God entering into the world and the troubles and the things he is forgiven. ریسمون دوم این ستا ریسمون این هستش که اون کسی که این قربانی رو برای ما کرده از توی آسمان ننشسته این کار انجام بده، بلکه داخل سختی‌های ما شده، داخل زجر ما شده و به این وسیله بوده که این قربانی انجام شده. He is making the sacrifice and he is the sacrifice all the same time, God who is one of us and among us. اون کسی که خودش رو قربانی کرده اون همون کسی هستش که قربانی داده و اون همون کسی هستش که با ما هست و در میان ما هست. And it takes our whole life to begin to get our mind around the fact that such a God is the one who incarnated in Jesus and made the perfect sacrifice. و واقعا تمام وجود و تمام زندگی رو هم که وقت فهمیدن این مسئله کنید نمیتونید درک کنید که خداوند چقدر عظیم هستش که همچین کاری رو برای ما انجام داده. Sacrifice has happened, but we didn't do it. 1. 2, it was done by God with us entering into our distress. But 3, what about us? We also desire to make some offering to God. بنابراین قربانی اول انجام شده وسیله خداوند و انجام شده هست و تمام هستش که انجام شد برعکسش نمیشه کرد. دومین نکته به وسیله خدای انجام شده که داخل زمین شده و داخل زندگی ما رو تجربه کرده. حالا ریسمون سوم ما چی؟ ما هم داریم میخواد که یک قسمتی یک کاری انجام بدیم. In the prayer book, Thomas Cranmer talks about a sacrifice of praise and thanksgiving. And that's the phrase I want you to take home, a sacrifice of praise and thanksgiving. It's not that we have made a sacrifice for sin, Christ has done that, but we can sacrifice ourselves, our lives, in praise and thanksgiving as a way of saying thank you. در کتاب دعای ما، در دعای کلیسای ما، توماس کرنر که یکی از نویسندگان این کتاب بود در مورد قربانی ستایش و شکرگزاری صحبت می‌کنه. ما نمی‌تونیم خودمون رو قربانی کنیم، ولی می‌تونیم زندگی‌هامون رو قربانی کنیم با شکرگزاری و با ستایش خداوند. It is all response. That's the important thing. What Christ has done perfectly, our lives are a response, and one way to describe that response is a sacrifice of praise and thanksgiving. و این زندگی ما هست که داده میشه، این پاسخ ما هست به اون قربانی فداکاری که عیسی مسیح در خودش رو قربانی کرده. قربانی ما چی هست؟ قربانی ما شکرگزاری و ستایش ما هست برای خداوند و این پاسخ ما هست. Let me leave you with a good
Catholic example is, no one has lived a life more full of sacrifice than Mother Teresa of Calcutta. یک مثالی بهتون میگم از کلیسای کاتولیک. هیچ کس که ما میشناسیم زندگی فداکارانه تری از مادر تریسای کلکته نداشته. Caring for the dying and lepers on the streets of Calcutta. که از کسانی که در حال مرگ بودن و کسانی که جزام داشتن توی خیابان‌های کلکته مواظبت کرد. And when they asked her to describe her own spiritual life, she said, I want to do something beautiful for God. و وقتی که ازش پرسیدن که چطور زندگیش رو توصیف می‌کنه، گفتش من می‌خوام یک کار زیبا انجام بدم برای خداوند. And I think that is very deep theology, that in response to what Jesus had perfectly done once and for all, ending my own guilt, my own struggle, all these things, what I want to do, what we want to do, is something beautiful for God. و این واقعاً خداشناسی به صورت خیلی عمیق هست که در پاسخ فداکاری عیسی مسیح و کاری که برای ما انجام داده، ما می‌خوایم یک کار زیبا انجام بدیم برای خداوند. So those baptized and confirmed are given as a gift a spiritual knot of 3 cords, not easily broken, which is his sacrifice and our calling to do something beautiful. بنابراین کسانی که امروز تعمید می‌گیرن و کسانی که تایید میشن با این تنابی که 3 ریسمون داره و قوی هست این کار رو انجام میدن، این تعمید و تایید رو دریافت میکنن با فداکاری عیسی مسیح که با